Hello guys, ang vlog ko today is manggugod ta sa atong mga alaga dihang manok, no? Parang dili mang laag ng atong mga manok. So parang hapos lang sila dakpon, mag-ihaw ta o magbaligya ta. So kani dahil nagsagod og manok guys, dako gyud ang matabang sa ato diri sa bukid, no? Kay kung wala tay bugas, dakot ng taong manok, pwede naman natin mabaligya kung makapalit ng taong bugas. So kanang pagsagod nato guys og manok, lingaw-lingaw ra na nato, pero makatabang gyud sa ato kung wala tay ipalit og bugas, wala tay ipalit og uga. Mao na diri sa bukid guys, manok, baylo og uga. Kaya ang uga dugay mahurot ang manok, dasig ra man mahurot, pero permi pod mi diri gaihag manok sa bukid guys. Mao na nga kung isa mo baligya mig manok, ipalit na namo og uga guys. So diri ang dapita guys, no, naapod tay mga kuan diha, mga bagong talin-talin nga atong gi pain kay parang di wala o di kaunon sa mga sapat. Kay diri sa bukid guys, og imong manok mga piso kagiton man og banog, og dili gani banog uwak, og di gani kaunon sa ilaga guys. So mao ni guys ang mga manok na atong gisagod. Gamay na lang na pud ni bilin guys, kay ato ning nabaligyaan, kay ipalit natong bugas ang nabilin o mga piso-piso, mga talin-talin na lang guys. O mao na diri among kinabuhi sa bukid guys. Simple lang kayo, mao mong balay nya og bag-o mi katapos obra dito mi sa punog mangga, magduyan-duyan o ana ra guys. Hapon mamubod og manok, magbuntag sayo, mangapi, magtigang, maglungag guys. Ana lang pangabuhi diri sa bukid guys, simple lang kaayo. Umpisa na ka diri guys, mga kwarta magig ka diri sa bukid, ug bisan lang ka mag nagud og mga hayop ba, makakwarta ra gyud ka, kay pwede man nimo mabaligya. So guys, thank you very much gid sa inyong suporta. Paki-subscribe na lang guys sa akong YouTube channel, Tuto Pro. Thank you very much, and God bless you po sa ating lahat-lahat, sa mga followers natin dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Bye bye and shout out po sa ating lahat-lahat dyan mga katuto.